وہ لوگ یاد کرو جڑے تھوڑے نال ہیں پچھلے سال اور اس دفعہ نہیں. تسی تے کل چند ویکھیا ٹی وی تے سوشل میڈیا تے مدینے والے کدے نہیں ویکھیا چند چھتاں تے. مدینے والے آدھے ہیں چند چڑھدا آئی تے جعفر صادق دے گھروں ہیں جمائیں ڈاندے یار. اور ہائے کرن والے عزادارو خدا تو رویڑا آباد رکھے. امام نالین نن پاندے اور گریے دا عالم میں ہوندا آئی کہ چند چڑھدا آئی ہر امام مجلس کروان دیا. اے جڑا عشرہ ہے اے آئمان دے گھر ہوندا رہا. امام صادق مجلس کروائی مولا پیچھے باندھے آخری جتھے عزادار ہوئے نوت. مولا ایک مومن نو ویکھے دے کول رومال ہے وہ منہ تے رکھدا ہے تاکہ میری بگڑی ہوئی شکل کوئی ویکھے نہ. رو رہا ہے گریا کر رہا ہے جوانوں مگر اپنا چہرہ چھپاندا ہے کہ میری بگڑی شکل کوئی نہ ویکھے. آخر جدیاں گئیاں بازار انہوں ڈر بھی آئی تو انہوں دکھ بھی آئی او دا جگر کباب آئی. میرے مولا اتھوں اٹھے تے مومن دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھن تین منہ چھپان استے رومال تے مل گیا ہے. زینب نو تے چادر ہی کسے نہ آئی. اس کا مولا کی میں رو فرمایا اونج رو جے میں 11 دی رات 64 پردے دار ٹبے دی گیڑ نال بے کہ اس مجلس دی اس عشرہ محرم دی اصل وارثہ بی بی او مقدرہ بی بی جڑی ترٹے ہوئے ہاتھ نال پرسا لین ہوندی جدہ کوئی مر جائے بندے توڑ جا کے پرچان دینے. ایک بطول ہے جڑے بوئے بوئے تے ٹر دی. اس محرم جناب زہران راضی کریے. بی بی اتنا رویے اتنا مخدومہ دے اولاد دا پرسا دے لواں تیرا میرا ذریعہ نجات ہو جائے. محرم بہت عزیز ہے جناب زہران. اس قدر محرم دیا مجلساں میری سائن نو عزیز ہیں. میں روایات اچھ پڑھیا ہے کوفے شہر دی رہن علی ایک مومنہ آئی وہ لیڈیز دا عشرہ کران دی آئی مومنات دا تیوہائی مفلوج اٹھ نہیں سکتی ٹور پھر نہیں سکتی. وہ دی ایک کنیز آئی وہ سارے کم ویخ دی آئی آپ وہ پھر اتے بے کے دس دی آئی بینج کر او ذوالحج دے کسے دن نو کنیز مر گئی. اور مومنہ سوچیا میں دری تے صدی کر نہیں سکتی تو میں عشرے دے انتظام کی میں کرسا. مومنہ اعلان کرا چڑھیا محرم کوئی نہیں ہونا تو چند محرم دا چڑھیا دروازے تے دستک ہوئی. مومنہ ویڑے چ بیٹھی ہے تو مومنہ آکھیا ہن چٹا میرا سر ہے میں اٹھ نہیں سکتی جو بھی ہو دروازہ کھلا ہے تسی اندر آ جاؤ. عزادارہ تو ہائے کر نہ کر نصیب دی گل ہے. اندر وہ بی بی آئی جندے دو میں ہاتھ پاسے کرلا رو رو رسول دی رلی ہوئی تھی نو رو. اندر وہ بی بی آئی جندے دو میں ہاتھ. ہر بندہ نگاہ دے وے ہر بندہ خدا را میں نگاہ دے وے. ایتھے متھے تے ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ ایتھے ہے تو دوجا ہاتھ ایتھے. چل جے ہائے کر لمیں تا جڑا ہاتھ چایا سو ترٹے ہویا آئے وہ ایتھے رکھ کے پیا دیئے. ایتھے مجلس ہے مظلوم دی بھلو بھی ہائے کرنا لا. میں بڑے دوروں آئیاں میں انہوں رون آئیاں جنہوں بھیڑا نہیں رویا. تیری ہائے بلند ہوئیے مومنہ منہ تے پیٹ کے آدھی ہے اسوری اشرا کوئی نہ ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ میری کنیز مر گئی ہے. برکا پوش بوئے تے کھلو کے آدھی ہے تیری کنیز کر دی کی آئی. مومنہ آدھی ہے دریاں پاندی آئی جگر سنبھال میں تیرے جگر دے نیڑے ہائے کر رہا. مومنہ آدھی ہے دریاں پاندی آئی لنگر پکاندی آئی مومنات نو بٹھاندی آئی مجلس تو بعد ورتاندی آئی لنگر.
پھر ہر کسی دا شکریہ ادا کر دیا ٹوٹے ہوئے ہاتھ نال منہ تے پیٹ کے آ دیے جے سارے کام میں آپ کر لو جن شرم آوے وہ ہائے نہ کرے وہ سر جھکاوے بھلا وہ ہائے کرنا لے جے سارے کم تسی خوش نصیب ہو ایک روایت تواری نظر کردہ اور جتنے بھی تسی بانیان مجلس بیٹھے ہو سال دے کسے بھی دن جنہ دے گھر پھوڑی وچھ دیئے میں سید حقیر دی اے گل سمجھنا یہ ہے روایت جڑی میں ہون پڑھن لگا یہ روک کے میں گل کرن لگا یاد آ گئی ہے بھائی کیسر نو بیک کے حکم امام رضا علیہ السلام دا بے جڑا بانی مجلس ہوئے مجلس دیا دریاں خود پاؤ امام رضا علیہ السلام دے گھر بے بہا نوکران مدینے لیکن مولا جڑا یکم محرم نو دریاں پاندے آن جائے کوئی بھی مجلس ہوئے خود پاندے آن کسے نوکر نو ہاتھ نہ لان دیں نوکر آدھیان مولا اچھی جائی کھلو وہ تو سن دسو کمیں پانیاں امام آدھیان ہاتھ نہ لوے آئے تو آن کیڑا پتہ بطول کتھے باڑا ہے تو آن کیڑا پتہ او زخمی کرنا علی کتھے باڑا ہے تو آن کیڑا پتہ میری شام دیاں رولیاں ہویاں کتھے ہاتھ کھولو زدار جی بابا میں لکھوری آکھاں لکھوری انتظامی امور بڑا بڑا سلسلہ ہے خدا سب نو جتنے آئے اور جتھوں ٹر آئے ہو اور جو کوئی دعا ہے کیونکہ یہ بھی یاد رکھو کہ محرم دے جڑے ابتدائی دن ہیں انہاں اس دعا دی اجازت ہے جدر سادات دا پانی بند ہو جائے پھر ممنوعات شامل ہے آپ نے کسی دکھ نو یاد نہ کرو پھر صرف سن روو اسی جانتے ہیں توڑی کی پریشانی جیڑے پریشان ہو علی دیاں دیاں تو چوکھے تسے نو پھر رو لو انہا غریبانو یہ میں سارے کام آپ کروں پھر محرم ہو جائے گا مومنہ ہج کر کے آدھی ہے بی بی میں تو نہیں جان دی میں تے کرانی ہے جناب زہرا دے پتر دی مجلس جے کر سکتی ہیں تو کر میں اعلان کروانی ہے زخمی پاسے علی آدھی ہے تو اعلان کرا مجلس جانے میں جانا ازادارو اعلان ہویا محرم ہے پورا شہر آیا بڑا گریا ہویا محرم مک گیا تیری روندی اکھی دی قسم و برکا پوش بی بی انجدوں میں ہاتھ اس مومنہ کے کر کے تے جوڑ کے آدھی ہے تیرے پیر دے محرم اج کمی تے نہیں رہ گئی ہے کوئی ماتم کرنا اللہ مومنہ آدھی ہے جڑا اس واری انتظام ہویا اور کدی نہیں ہویا میں پوچھ سکتی ہاں تو ہے کون ہائے کریں بی بی آدھی ہے میں مجلس والے دی ماں زہرا او تو ارادہ چھوڑیا ہے شام میری زینب تو قبر چھوٹ گئی ہے میرے گل چبائی پا کے آدھی اماں مجلس نہ ہو سی تو پتہ کیویں لگ سی لتھا کیویں آ منظور مجلس ہے بڑا اہتمام ہے بڑا رنگ ہے جتھے اپنے آنسو نہیں رک رہے یقیناً جناب زہرا دا پہر ہے 7 بندے زہرا دا جنازہ مدینے دی گلی 1.25 لاکھ دی آبادی مسلمان اسی کیوں پہ رونے آ کسے مزدور دی دھی مر جائے کسے 200-400 دے ملازم دی دھی مر جائے او دا کم از کم سکھ کی دیاں 5 مسجدیں چلانو سی فلان دی دھی فلان دی زوجہ فلان دی نو فلان دی ماں ابو طالب دی نو آئی کائنات دے وڈے نواب دی دھی آئی علی جے شہنشاہ دی زوجہ آئی تے آخری ویلے ہاتھ ناب کے آدیا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے علی آدھین کیوں نہ کرا ماتم نال ستر سنبھال بی بی آدھی او نا آمین جنہ میرا محسن مارے میرے جنازے چو نا آمین جنہ میریوں پسلیاں تروڑیاں
साई कट ले मैं बतूल का बड़ा दुख पड़ा थोड़ा जा आवाज खोलना कड्डो साई मैं बतूल का बड़ा दुख पड़ा मुसलसल रोना इमाम जमाना का काम है या 12वें आका का काम है इमाम सज्जाद का काम है हुण सही हो गई हुण मैंने वेखो एक बारी मैंने वेखो मैं सैयदा मजलूम दा ज़ाकिरा हाथ बन के प्यादा एक बारी मैंने वेख ए बाहर दरवाजा है ओ सामने उत्थे खलो के कोई किसे दे 17 साल दे पुत्र नूं तमाचा मारे बंदे माफ कर देंदे बंदे आदे नस्ल मुका दे सा दरीना दुश्मनी पा ले सा तेरिया मेरिया नस्लां च मुक्सी तो मेरे पुत्र नूं बेवारस समझिया जरियल मेरा हाथ ही मैं गलत आखा मैं ज़हरा माफ न करे सुखे की मातम न करे तेरा अपना नसीब है 400 बंदे दे सामने बंदियां ज़हरान तमाचा मारे आए कन्ना दे जेवर त्रुट गए प्यो दी कबर नूं वेख के आदी है बाबा तेरे बाद मेरे पेके मुक गए बाबा मैं वही ज़हरा हाँ मेरी मखदूमा मातम कर रहा है हाथ सीने ते रखो हाथ सीने ते रखो सीने ते हाथ रखो अज़ादारो हर अज़ादार दा हाथ सीने या सर ते होना चाहिए मैं लख वारी कदी न रोवे इस गम दे सिवा ए ना उठ दे ए मैन फिर दा ना आख दे मैं रिवायत ना पढ़दा अगर सुन सकता है तो हुण सुन जिस जनाब ज़हरान मारे आई उस मदीने दे बाजार एक दिन अबू ज़र नूं तमाचा मारिया अबू ज़र दी इस अख चों खून जारी होया इत्थे दो हाथ रख के अबू ज़र रह गया मिट्टी ते बैठे बैठे अबू ज़र आख्या हाय गुरबत हाय किस्मत हाय गरीबी बंदियां हाथ नपे उन्हें आख्या तेन तमाचे का दर्द है अलम नप के माफी मंगे जड़ा हुण मातम ना कर सके अबू ज़र हाथ छुड़ा के आदा मैन पिटन दो मैन रोन दो और मैन मातम करन दो मैन अपने दा दर्द नहीं मैं मर्द हो के नहीं सह सकिया अल्लाह जाने ज़हरा नाल के ओ मैं सुनिया जदन तमाचा लगा है ओ बतूल मिट्टी पे झाड़ पई आई हाँ मेरा मौला हाँ मेरा मौला हाँ मेरा मौला आबाद रहे कदी हाय न करे आजादार कदी हाय न करे जा मुसलमान आज जा लड़का ने पुछ बेनजीर कतल किथे होई है पिंडी मेरे शहर दफन किथे होई लड़का ने क्यों इन्ना उन्नियां जिलियां कब्रिस्तान कोई ना क्यों जनाजा इत्थों चाया ना ते उत्थे ले गए उन्हें आख्या जी बीबी शहीद दी वसीयत आई मैन प्यो नाल दफना जा मुसलमान तन बीबी दी वसीयत याद है ते जड़ी बतूल अली दा हाथ नप के आदी है या अली मैन बाबे नाल दफनाए या अली मैं बाबे नागसा बाबा मेरिया पसलियां त्रोड़िया या अली मैं बाबे नागसा बाबा मेरा मोहसिन मारिया या अली मैं बाबे नागसा बाबा मैंने भी मारिया मेरिया धियां ने भी मारिया मरहबा 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 खुदा तेरा वेड़ा आबाद रखे खुदा तेरा वेड़ा आबाद रखे आजादार इस गम दे सिवा कदी न रोवे पुत्रां दियां चोटियां दवाइयां ये दुआ के पई आदि नाने दी कबर ते जाओ नाने नु आखो दुआ कर सैयद नाने अल्टुरे जनाब ज़हरा अच्छा माँ ऐसा 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 को मर्ज होवे ना जिथे डॉक्टर जवाब दे देवे उत्ते फिर माँ कोई पूछण जाए तो अपनी नहीं दसती कोई आखे ना जी हुण तुहाडी तबीयत दा की हाल है माँ दी मेरे पुत्रां दा ख्याल रखिया मेरिया धियां कोई कुछ ना आखे मेरी निक्की औलाद है माँ उन्हां दियां फुफियां के हाथ जोड़ दी है मेरिया धियां दा ख्याल रखिया माँ अपनिया भैणां ना दी है तुसीं इन्हां दियां मासियां
मेरिया धियां दा मां अपने फिरावां ना दिए ये जड़े नानके उन्हें बड़ा ख्याल रख देन ते ख्याल रखिया फिजा ते असमा दा हाथ नाप के आदि आई ना मेरा कोई फिरा है हाओ हाय करना ला ना मेरी कोई बहन है मेरी ज़ैनब वड्डी पर्देदार है मेरा हसन अमीर है मेरा हुसैन गरीब है मेरे पुत्रा नाल कोई औखा ना बोले मेरिया धियां कोई उच्चा ना बोले मेरिया धियां कोई झिणक ना देवे मेरी औलाद दा ख्याल रखिया है या अली मेरे जनाजे दा ऐलान ना करया है या अली मेरी औलाद मेरी कब्र ते ले आया है अगली वसीयत या अली फदक मिल जाए तो मेरे अब्बास दा भी हिस्सा है अचानक मेरी मखदूमा फरमाया आलिया जरा गढ़ चाहिए आओ एक निक्की जई गढ़ मेरी सैन आन के मां दे हत्थां ते रखी मेरी सैन इंज करके खोली कोई नौ कबूल होंदी ना ते झोली च रख एक निक्का जिहा चोला कढ़िया चोला कढ़ के अली दे हाथ ते रख के आदी खुदा पुत्र दे सिया ना अब्बास हो सिया है कोई हाय करना ला ओनू आखी लज रखे मां त्रुटे हुए हाथ नाल हाथ खोल मेरा चाना हाथ खुदा मातम हस्ते बनाए हाथ आजाद करो जड़े हल्के दे मातमी हो मां त्रुटे हुए हाथ नाल मां त्रुटे हुए हाथ नाल या अली हुण जदन मेरे घर आओ या अली दरवाजे ते खलो के या अली दो उचियां आयतां या अली कुरान दियां पढ़िया है क्यों पढ़ा या अली मेरी धी पर्देदार है या अली जिथे मेरी ज़ैनब छुपना होया ना उत्ते छुप जासी फिर तुसी वेड़े चासो प्यो धी दा आमना सामना ना होसी ए गल मैं बड़ी तसल्ली नाल आखां गली भरी होई ज़दारा नाल पर्देदार मामा ते भैणा जिन्हां दे नहीं फिरा उस जुमले ते मंग लवे आए मेरिया भैणा मंग लवे आए जड़ी फिरा दी ख्वाहिश रखदियां मंग लवे आए जड़ी झोली खाली हो पुत्र मंग लवे अली दा हाथ नाप के पैया दी या अली मेरे बाद ढेर शादियां करया है अली आदन क्या मसले हथ है बतूल आदि है मैं चाहती हाँ मेरिया धियां दे ढेर फिरा है मैं सतर आखा ते आजादार मातम ना करे हो नहीं सकता अली आदन क्या वजह है क्यों फिरा मंगदी है धियां दे बतूल मुंह ते पिट के आदि है मेरा कोई नाई ते घर आके मारिया एक बारी मातम करके आख जेदा कोई नाई जनो घर आके मारिया जेदे 18 इन्होंने बूहे बूहे ते बोला के मारिया शर्म आवे तो हाय ना करे आए शर्म आवे तो गरीबां दे मुहर्रम विच हाय ना करे आए शर्म आवे तो हाय न करे वैन करा तो इको दा सहारा देना खुदा तेरा बेड़ा आबाद रखे इस गम दे सिवा कदी ना रोवे आजादारा दो निक्के निक्के सैयद एक इंजान के नाने दे सज्जे बह गया एक खब्बे बह गया हुण इंज दोवें जानू जानू ते इत्थों दोवें शहजादे अपने अपने रुखसा इत्थे रखे चेहरा नबी दी कबर वेख रहे नाले रो रहे जिन्ना मां मरींदी डिठी आई नहीं निकली तेरी हाय नहीं निकली तेरी हाय आसान करा जदे हाथ दियां लकीरां च मातम है अली आदन इस अंगल नाल हसन आई इत्थे हुसैन आई मैं मदीने दे बाजार चो गली मुड़िया तो पुत्र मेरे अगे आके हाथ जोड़ गए आदन बाबा इस गली चो ना जा बाबा गली बदला बाबा इथों नहीं लगना बाबा गली बदला है कोई मातम करने वाला अली आदन क्यों बदलावा बाबा सामने वो बंदा है जो साड़ी मां ने तमाचा मारे है बाबा सामने ओ पिया हसदा है जिस साड़ी मां की सनद पाड़ी आई हुण समझियो जिन्हें मां मरींदी वेखी आई हाथ सर ते रखो अज़ादारो ये तो मसायब है ये तो मातम है ये तो मातम का दिन ते मातम की रात है ये तो मर जाने की रात है अज़ादारा ये शब रोज सिर्फ गिरिए दे नहीं ये शब रोज मर जान दे तेरा नुकसान होया तो तू पिया रोना है हुण दोवें सैयद इत्थे वड्डा भी रोवे निक्का भी रोवे आजादारो वड्डा निक्के ने पिया दे बोलो नाने नाल निक्का वड्डे ना दे तुसा बोलो कबर नबी दी हल गई होले होले बहन आयो मेरे सरदार पुत्र मेरे शहजादे मैं बाहर आवा पहले तो कदी इतना मेरे पुत्रा नहीं सोचिया नाने नाल बोल दिया आज क्यों पुत्र
وہ سوچ دن میں باہر آواں میں منڈے تے سواری کراواں میں ولیل دیاں زلفاں نہ پاواں جدے میرے پتر آکھن میں مڑدا جاواں جی آکھو تو میں منڈے تے چاواں میں جبرائیل درزی بڑھواواں میں جنت جو کپڑے منگواواں حسین قبر تے ہاتھ رکھیا دے نہیں نانا آج کپڑے لین نہیں آئے نانا آج ناز منوان نہیں آئے نال اللہ مومن کری ہائے دا گواہ نانا تاں آیا ایک واری پوچھ کے دے انہاں ساڑی ماں نو ماریا کیوں ہے نانا 40 بندہ دروازہ کھلیں دا کلی میری ماں بند کر دی نانا ہکے بہن کر دیا اندر نہ آویا میری زینب پردے دار سیر تے ہاتھ ہوئے ایکو کھولنا اس طرح میں نیکو نال سہارا دینا سیدہ نانا میری ماں دیا اندر نہ ہویا میری آلیہ وڈی پردے دار نانا دھکا دیں دے آئے باہر شور ہوندا آئی کوئی نہ روے جڑا دھی رکھ دائے میں نو دا ماتم چاہی دائے سیدہ نانا ساڑی اماں دیا اچھا نہ بولو میری زینب ڈار گئی ہے میری دھیاں ڈر گئیاں یا زہرا جھولی پھیلا پورا مجمع ایک وری تن محرم دا واسطہ جھولی پھیلا جھولی بنا میں دعا دین لگا سیدہ سارے جان دے ہو میں مالک دی دتی ہوئی دوجی زندگی چ مجلس پیا پڑھنا یکم محرم ہے میں تن دعا پیا دینا میرا اللہ اے ہائے کر سے نینا دی ہائے امین شمار کر یا صاحب الزمان مولا اے جتنے بہنات دھیاں نال لا کے اج یکم محرم زینب دی ماں نو رو رہل انہاں نے ایک واری او قبر وکھا جس قبر پہ چراغ نہیں ہے حاجی اشارہ کر کے یاد آیا او زینب دی ماں تیری ہائے نہیں آمین ہے تیری ہائے نہیں آمین ہے تیری ہائے نہیں آمین ہے پڑا مصائب ہاتھ دا کر اشارہ میں ڈر رہا زدار پڑا مصائب سیدہ نانا اماں دیا اچھا نہ بولو میریاں دھیاں ڈر گیا نانا ہن مردے تے مر جاؤ میں پردہ نہیں پانا نانا کدی آئے ہاتھ رکھ دیا نانا کدی آئے ہاتھ رکھ دیا نانا یا 40 بندے دروازہ کھولیا نانا تھوڑا جہا دروازہ کھولیا نانا کسے بندے میری ماں دا ہاتھ نظر آیا او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے نانا اس نالا لے تو تازیانہ چایا نانا اس اینج مارے آئے ہڈیاں تروٹ گئیاں نانا دروازے تے تڑپیا رو رو کے آدھی آئی اے مل آئی اجار ہاتھ نپو بھائی حوصلہ دیوا لکھواری اگلی گل اوکھی زدہ میرے دل میں پردہ پاواں جی امر کرے تو پڑا کرو ہاتھ دا اشارہ توڑ تائیں زدار کرا زدارہ روایت پڑھا زدارہ ہاتھ لا کے ان روایت پڑھ لگا اگر ایڈے مجمع کوئی سمجھدا ہے جو جناب زہرا دیاں پسلیاں دروازے نال ٹوٹیاں ہیں اگلا سا نہ آوے جے میں غلط آکھاں تو سار پیارا کرے تیرا اپنا نصیب ہے سکھے کی دے آزادارا دروازے نال نہ ٹوٹیاں اج مک گئی چکوال میرے حصے دی مجلس سے جملے تے حسین دے نانا بول لوہے دیاں میں خائے جیندہ سار دکھ دائے ماتم نہ کرے نانا اتھیاں دروازے وچائے اتھیاں دیوار چائے نانا جدن آگ لگیا او لوہے دیاں میں خاں سرخ ہویا او نہیں شیعہ
آیا جڑا سر پیارا کر گیا نانا کسے لات ماری آیا نانا بلدیاں میں خاں میری ماں دی پسلیاں زہرا